Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada pembacaan al-haqqu tsalitsu, hak yang ketiga di antara hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'ziruhu wa tawqiruhu wa ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu memuliakan beliau, menghormati dan mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata penulis Syekh Dr. Shalih bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala, faqad hatha Allah azza wa jalla ala dzalika. Sungguh Allah telah mendorong, menganjurkan kita untuk melakukan hal itu, yaitu ta'zir, tauqir dan ta'zim, memuliakan beliau, menghormati beliau dan mengagungkan beliau. Faqala, yaitu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, yaitu ini sebelum ayat ini Allah berfirman, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Rasul sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kemudian Allah Ta'ala menyampaikan, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, litu'minu, supaya kalian semua beriman, billahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan supaya kalian ini memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa tuwaqqiruhu, dan menghormati beliau. Ya. Demikian pula waqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla juga berfirman dalam ayat yang lain, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepada beliau, wa 'azzaruhu, dan memuliakan beliau, wa nasaruhu, dan menolong beliau, wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama dengan beliau, yaitu mengikuti Al-Qur'an, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, kata beliau, wal murad bi hadzal haqqi ta'zimuhu wa ijlaluhu wa nusratuhu wa ta'yiduhu wa ayyu amala min at-tashrif wa at-takrimi bima yaliqu bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan hak ini yaitu mengagungkan beliau, menghormati atau memuliakan beliau, menolong beliau dan mendukung beliau, dan agar beliau diperlakukan ini bima yaliqu bihi, dengan sesuatu yang pantas bagi beliau berupa tasyrif dan takrim, berupa pemuliaan dan penghormatan. Ini kita menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu, dengan perbuatan-perbuatan yang pantas untuk kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja para ulama telah menyebutkan bahwasanya pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh melampaui batas. Jadi harus kita hindari yakni perkara-perkara ghulu di dalam menghormati dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di sini penulis menyampaikan bima yaliqu bihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuatu yang pantas bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa ma altafa ma qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan alangkah indahnya, alangkah bagusnya apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, idza kanatil bahaimu wal jamadatu tu'azzimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nahnu ahaqqu bi ta'zimihi. Kata beliau, apabila binatang-binatang dan juga jamadat, benda-benda mati itu
tu'azzimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua itu menghormati, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka itu, yaitu binatang-binatang dan benda-benda mati itu saja, menghormati, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nahnu ahaqqu bi ta'zimihi, maka kita ini, ya, sebagai manusia, terutama orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, itu lebih berhak untuk mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah fi haninil jada'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala tentang merintihnya batang pohon kurma. Ini pada zaman dahulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering berkhutbah dengan di dekatnya ini batang pohon kurma, yang kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dibuatkan mimbar untuk berkhutbah, ya, maka sudah tidak lagi berkhutbah di dekat pohon kurma, batang pohon kurma tersebut, sehingga terdengarlah rintihan dari batang pohon kurma tersebut karena merindukan dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Hasan Al-Basri mengomentari hal ini, "Idza kana al-jada'u yahinnu ilaihi fa antum aula bil hanini ilaihi." Kata Al-Hasan Al-Basri, apabila al-jada', yaitu batang pohon kurma itu, yahinnu, merintih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, merintih karena rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa antum aula bil hanini ilaihi, maka kalian, wahai kaum mukminin, lebih berhak untuk merintih dan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqa rahimahullah, dan alangkah benarnya beliau rahimahullah. Ini yang dimaksud di sini adalah bisa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukilkan perkataan ini dari beliau, atau Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Ya, perkataan beliau itu benar. Wan nadhiru fi kitabillah yajidul irsyada ila ta'dhimin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi katsiran. Dan orang yang memperhatikan kitabullah, siapa saja yang mau memperhatikan kitabullah Al-Quranul Karim, yajidul irsyada, dia akan mendapati bimbingan kepada kita, ila ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tawqirihi, dan menghormati beliau, memuliakan beliau dengan bimbingan yang sangat banyak. Wa minhu qauluhu azza wa jalla, dan diantaranya adalah firman Allah azza wa jalla, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha, yaitu firman Allah taala, janganlah kalian menjadikan panggilan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kalian sebagaimana panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain, ya. Di antara kandungan dari ayat ini, Allah taala mengarahkan kepada kita untuk, terutama para sahabat, ya, yang mereka hidup di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, ya. Allah taala membimbing mereka ketika memanggil Rasulullah SAW, tidak memanggil dengan sebutan namanya, ya, tetapi dengan sebutan Rasulullah atau Nabi Allah. Dan ini kita dapati dari sikap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan sampai istri-istri beliau, ya, menghormati Rasulullah SAW tidak dengan sebutan suamiku, tetapi dengan sebutan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Naam, fayanbaghi ayyuhaba wa ayyubajjala wa ayyu'azzama wa ayyusawwada, maka sudah selayaknya beliau itu yuhaba, disegani, dihormati, wa ayyubajjala, dihormati, ya, wa ayyu'azzama, dan diagungkan, wa ayyusawwada, dan dimuliakan, ya. Hendaknya kita benar-benar memuliakan, mengagungkan, menyegani, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu qauluhu azza wa jalla, dan di antaranya, ya, di antara bimbingan Allah taala kepada kita untuk bersikap menghormati, menyegani, dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman-Nya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian meninggikan suaramu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini merupakan adab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah taala ajarkan kepada kita, ya. Fala yajuzu raf'u sauti fawqa sautihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, maka tidak boleh meninggikan suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, ketika kehidupan beliau, ya, ketika beliau masih hidup, ya, para sahabat yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diajarkan untuk tidak meninggikan suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
kama annahu la yajuzu an turfa'al ara'u wa nata'ijul afkari fawqa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da wafatihi. Sebagaimana juga yang termasuk bentuk adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh an turfa'al ara', ditinggikan pendapat-pendapat manusia, wa nata'ijul afkar, dan hasil-hasil pemikiran manusia, fawqa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, ya, ditinggikan, ini melebihi di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendahulukan pendapat manusia, hasil pemikiran manusia, ya, dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Ini salah. Fi hayatihi wa ba'da wafatihi, baik di kehidupan beliau ataupun setelah wafat beliau, ya. Sehingga di antara bentuk pengagungan kita kepada Rasulullah SAW, itu hendaknya kita mendahulukan sunnah beliau, ajaran beliau, ya, di atas hasil pemikiran manusia, di atas pendapat-pendapat manusia. Apabila ada pendapat manusia, siapapun itu orangnya, baik itu ulama besar, kalau memang itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka hendaknya kita lebih mendahulukan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga di sini, ini wa minhu qauluhu jalla wa ala jalla jalaluhu, di antara irsyad, itu bimbingan Allah Ta'ala dalam hal ini adalah firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Sesungguhnya sikap kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa idza kanu innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kanu ma'ahu, dan apabila mereka bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, ala amrin jami'in, ya, pada suatu perkara yang mengumpulkan mereka dalam suatu pertemuan, ya, lam yadhhabu hatta yasta'dhinu, maka mereka orang-orang yang beriman itu tidak akan pergi dari pertemuan tersebut hatta yasta'dhinu, sampai mereka meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk adab yang lain yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, terutama kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mereka berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak diperbolehkan untuk sembarangan keluar keluar masuk dari perkumpulan tersebut, pertemuan tersebut, kecuali setelah mereka meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, طيب إذا لم يسع الصحابة ذهاب أحدهم إلى حاجة له عارضة إلا بإذنه فكيف بالخروج عن سنته وشرعه. Ini suatu hal yang harus kita perhatikan. Kata beliau, إذا لم يسع الصحابة, apabila tidak dibolehkan untuk para sahabat, ذهاب أحدهم, perginya salah seorang di antara mereka, ila hajatin lahu aridatin, kepada satu hajat yang datang kepada mereka, ya, illa biiznihi, kecuali dengan izin beliau sallallahu alaihi wasallam. Yani apabila sahabat saja dalam pertemuan itu tidak diizinkan untuk keluar, ya, dari pertemuan tersebut kecuali setelah izin kepada Rasulullah SAW, ya, fa kaifa bil khuruji an sunnatihi wa syar'ihi, lalu bagaimana lagi dengan sikap keluar dari sunnah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya keluar dari pertemuan saja tidak dibolehkan kecuali setelah izin, padahal keluarnya itu mungkin karena hajat yang mendesak, ya. Maka yang lebih penting lagi adalah, dan tidak dibolehkan lagi adalah, keluar dari sunnah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dibolehkan seorang pun untuk keluar dari syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita harus mengikuti, yakni ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita meninggalkan sunnah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yuta'ammal hadzal mithalul ajib li ta'dhim as-sahabati radhiyallahu anhum lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya diperhatikan permisalan yang sangat mengagumkan ini tentang ta'zimnya sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat contoh yang disampaikan oleh beliau dari sikap sebagian sahabat dalam mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
yaqulu li Quraisyin, inilah dia Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata kepada orang Quraisy, ba'da an laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam athna'a sulhil Hudaybiyah, setelah dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika peristiwa sulh perdamaian Hudaybiyah. Urwah bin Mas'ud berkata kepada orang-orang Quraisy, ay qaumi, wahai kaumku, ya, wallahi laqad wafattu 'ala al-muluki wa wafattu 'ala qaisar wa Kisra wa Najashi. Kata beliau, wallahi demi Allah, aku telah mendatangi para raja sebagai utusan ya untuk mendatangi mereka. Wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra, dan aku juga telah mendatangi Qaisar dan Kisra ya. Wa Najashi, dan juga Najashi. Nah, Qaisar ini sebutan untuk raja-raja bangsa Romawi, Kisra sebutan untuk raja-raja Persia, sedangkan Najashi sebutan untuk raja-raja bangsa Habasyah ya. Aku telah mendatangi mereka semua. Wallahi in ra'aitu malikan qat yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, demi Allah, tidaklah aku melihat, in di sini bermakna tidak, yang bermakna nafi. Tidaklah aku melihat seorang raja pun ya yang para pengikutnya, ashabuhu, sahabat-sahabatnya atau para pengikutnya itu mengagungkan dia, raja tersebut, ma yu'azzimu, sebagaimana ashabu Muhammadin, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang dilihat oleh Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ya pengagungan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh melebihi pengagungan melebihi pengagungan yang dilakukan oleh pengikut para raja-raja yang ada. Bahkan ya pengagungan sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW adalah pengagungan yang luar biasa. Lihatlah apa yang beliau sampaikan di sini. Wallahi in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Demi Allah, tidaklah beliau Nabi Muhammad SAW itu meludah dengan satu ludah, mengeluarkan satu ludah. Illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, melainkan ludah itu akan jatuh, ini ditangkap oleh tangan salah seorang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Fadallaka biha wajhahu, kemudian dia mengusapkan ya dengan air ludah tersebut tadi kepada wajahnya dan jildahu, dan kulitnya. Para sahabat radhiyallahu anhum memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW, sampai pun ketika Nabi Muhammad SAW meludah, maka ludahnya ini diambil dan digunakan untuk ini mengusap wajah dan kulit mereka. Mereka memahami bahwasanya tubuh Nabi Muhammad SAW itu memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan ini merupakan perkara yang hak ya, karena Allah taala memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya tubuh beliau, bekas tubuh beliau adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berbeda dengan manusia biasa, tidak boleh kita lakukan perbuatan seperti ini. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu, dan di antara bentuk pengagungan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, ibtadaru amrahu, mereka segera ini melaksanakan perintah tersebut. Wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, apabila beliau berwudu, maka mereka hampir-hampir saja saling berperang, yakni saling berebutan untuk mendapatkan air wudu beliau ya. Wa idza takallama khafadu aswatahum, apabila beliau berbicara, maka mereka para sahabat pun merendahkan suara-suara mereka indahu, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yahidduna ilaihi an-nadhara ta'ziman lahu, dan mereka tidak pernah yakni menajamkan pandangan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena mereka menghormati dan mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengagungkan dan memuliakan serta menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan membaca keterangan beliau penulis, yakni tentang bukti-bukti ataupun tanda-tanda seseorang benar-benar mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.